Good afternoon guys. Ayan guys, so paparating na malakas na ulan. Dito kasi ako ngayon sa bundok para magpa-signal. O, ayan o. So guys, so ayan o. Ulan yan guys, so paparating. Lakas, ayan o. Ayan na guys, so umpisa na o. Oh. Ayan na, ulan na guys. Ingat tayo lagi guys. Ayun na, ang ulan. No choice tayo eh. Kaya kailangan magpa-signal. Kaya ito. Nakapayong naman ako guys. Ayan na. Ayan guys, ang lakas. Thank you for watching guys. God bless. Bye-bye.